Mao nang ang tanan paagi kalayo. Kayang tanang dili kabubuton samahan kinahanglan masunog nga parte nimo. Karon kung tanan na diha sa imuha, maura gyud na imong pagkatao sa sulod nga wala pa nahinluan, inig-agi nimo sa kalayo, walay mabilin sa imuha. Nagbugot na lang imong mata. Walay nabilin sa imuha kanay gitindugan. Dahil nasunog na tanan. Kay puro na kahoy, puro na kugon, wala gyud gold, walay silver, walay precious stone sa imuha. Puros na kahoy. 1 Corinthians chapter 3 verse 10, natuman. Pagkatapos kung ikaw na lang maginusara, maluwas ka, pinaagi gyapon nga ikaw moagi ka mismo sa kalayo. Wala ka na ipasunog mo na ikaw na po'y sunugon. Cremation ang labas nimo. Kung di ka pagyud tinuodana, abuna ang imong kalabasan. Mao matang nagdaghang mga nangasunog nga di na nato makita karon. Mao nang ang inyong mga chances kamong mga niya na diri nga nangasunog na tapos nakitan nga walay nabilin sa inyo ha, gitagan mo ikaduhang higayon, tagan mo tungtungan pag-usab samahan, ayuhan na ninyo ang pagsalig gihatag sa inyo ha. Ay ikaduhan na ninyo ha. Ayaw na ninyo sunuga pag-usab ang inyuhang mga gitungtungan kay kadugayan na makremate na mo. Wa na'y makita sa inyo, abo na mo. May patong mga uban nga nakalabang, kung asa manggo ka diri sa kingdom, kung asa ka wala nakalabang, back subject ni mo na, balikan mo na. Tindog ka pag-usap dito, at uba nga uban ang kaisog, ipasunog ang dapat masunog, tapos tagaan ka na, unsa ang nabilin sa imong mga gold, mao na siya ang imo nimong kapital para mo dako na pud. Ang gold samahan pagsalig. Trust. Ayaw gastuha ang trust sa kabuang, sa pangilad, sa paglimbong, sa pangawat, sa batasan nga dili mao. Magamit nimo ng kapitala, pagbalik nimo zero balance ka. Ingon nga amahan, niya sa ka usa na lang ang talanton, gilubong pa, wapay ginansya. Higta ninyong tiil, og kamot, ilabay sa gawas. Ang taspo ka ng dautan nga ulipon. Kayang gipangita sa mahan, inighatag sa imong trust, ganansya. Nidako ba ang trust? Isaligan ka karon. Og spiritual revolution ang imong nabutangan nga business samahan, spiritual. Nakaginansya ba kag kalag? Nakakabig ka bag kalag? Napahamtong ba nimo siya? O nahimo ba siyang gipanaminan ang anak kay mo'y modelo sa kaluwasan? O ikaw ang iyang gipanaminan nga wapod na usab? Mapangdulon kang dako, ikaw karon ang nagkabig niya, ang tanan pud nimong kinabig, pareho pud sa imo kamapangdulon kay imo man silang himuong pareha sa imuha. Di man sila pwedeng mulabaw nimo. Kung mas matarong pa siya nimo, man secure ka na. Mo nang mapareho gyud siya nimo kay ang nagkabig dili mo labaw sa gikabig. So tanan kinahanglan pattern sa anak. Nakapasar. So ako inyong pattern. Kamutanan nga nauna, kinahanglan mapareho sa anak. Sa pagtuman, sa honesty, sa integrity. Amen. Sa trust nga dili balion.